Bellorian MLA Wenzy Vegas urged CM to introduce smart water management system using artificial intelligence. He also pointed out that an Anganwadi at Saralam is without water, electricity and toilet. Wenzy Vegas. Speaker sir, सांगता सणा पयली सुद्दां एक रिक्वेस्ट गायल्ली, हर घर जल सुराले आंगणवाडी हांको सांगता ओरस जालें सांगलोले एश्युरन्स दिलोली टॉयलेट ना इलेक्ट्रिसिटी ना हर घर जल आंगणवाडी उदो ना इलेक्ट्रिसिटी ना आनी टॉयलेट ना हांको सांगता हे नोट डावन कर एश्युरन्स परत दी कोण गे 7 तारीख ऑगस्ट पयले तुमगेलेंच आंगणवाडी तुमगेलीच बिल्डिंग कोणा येना उदो ना टॉयलेट ना आनी इलेक्ट्रिसिटी ना तिनी वस्त नाय सुकूबाटांत आंगणवाडी आहा आनी थिंगा हें सिट्युएशन आयज तारखेर 2024 देखून आहा आनी हेच असेंब्ली हांवें सांगलोलें आनी म्हाका एश्युरन्स दिल्ली सो आतां 7 ऑगस्टा एश्युरन्स दी 7 ऑगस्ट 2024 पयलीं सगळे डिपार्टमेंट वचपा जाय सुकूबाटांत इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिवपा जाय उदका कनेक्शन दिवपा जाय आनी टॉयलेट एक मुठाय मागीर स्मार्ट सीएम आतां ह्या टॅक्नॉलॉजीचे स्मार्ट सुकूबाट सगळ्या लोकसभेक इलेक्शना वोट बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सींत पडले ते सुकूबाटांत ते बुथाक 400 आनी कितू पडले तेंय सांगता तुमकां 20 पॉयंट प्रोग्रामांत सगळ्यान चड बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सींत ते बुथार पडले आनी त्या बुथार आंगणवाडी आहा तितू टॉयलेट ना उदक ना आनी ना बरें मुखार या बरें स्पीकर सर आतां सीएमान सांगलां म्हाका बरें सोदा एक पाट आय लायक हीज थॉट प्रोसेस विजन आहा तेका कित्याक काल तेणें सांगलोलें ड्रेनेज बांदताय ते बेत घालपा जायना म्हूण सारकें आहा पूण कॉन्ट्रॅक्टरां आनी वर्क ऑर्डरींग तेणें घालपा जाय की चीर घालपा जाय म्हूण कॉन्क्रीट घालपा नाका म्हूण सो विजन मॅच करपाक तेणें म्हाका सदां हें करपा जाय वे वॉटर इज कन्सर्न आय थिंक 2047 शूड बी द गोल ऑफ द गव्हर्मेंट नाव वी आर टॉकिंग अबाउट स्मार्ट मॉनिटरींग सिस्टम बिकॉज द स्मार्ट मॉनिटरींग सिस्टम 15 वर्स जाले चलता नाव द लेटस्ट इज वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स for smart water management systems. So we should not go for 10 years back technology and talk about smart monitoring system. We have to get in vendors, get in support system for artificial smart water management system. Looking at 2047 vision for the state. If we start now, then we will able to know how we are going to use artificial intelligence for optimization and decision support tools in water supply. Speaker sir, आमगे मेन इश्यू उदकाचो म्हणटाय तो मेजर नॉन रेव्हेन्यू वॉटर इज इन दी फॉर्म ऑफ लिकेज लिकेजींत उदक आमगेलें चड वयता जाका रेव्हेन्यू गव्हर्मेंटाक मेळना आनी दॅट इज मेन इन सर्वीस कनेक्शन्स सो हेजें एक मेजर सोल्युशन म्हणटाय तें ऑल GI पायपलायन नीड्स टू बी रिप्लेस्ड आमगेलें हें जर तर बजट केलें इन द 2047 रन जो आहा आनी सगळ्यो GI पायपलायन गव्हर्मेंटान आंगार घेवन लोकांचे रेस्पेस घालप न्हू म्हणजे मेन रोडारसून मिटर आहा थिंगा पयले लोक घातालो त्यो पायपलायन्स आहाय त्यो आतां आमकां घालपा जायो सो दॅट वी आर कीपिंग अप अ लॉंग टर्म विजन ऑफ सेविंग वॉटर अँड सो दॅट आवर रेव्हेन्यू थँक यू स्पीकर सर First of all, I would like to thank our Honorable CM for passing